Hacia la media hora más innovadora en sus pantallas, Atomun llega con mucha más ciencia, más tecnología y más innovación al alcance de todos. De nuevo aquí, de regreso en nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Gracias como siempre por estar allí. Nuestras cuentas a su disposición en Twitter, @AtomunTeleSUR, @DaniTeleSUR, y en Facebook nos encuentran por Atomun TeleSUR. Allí pueden subir, compartir y comentar todos sus contenidos relacionados con la ciencia y la tecnología que aquí nos interesa. ¿Qué les parece si abrimos con nuestra sección ¿Cómo lo hago? Para hablar de tips y consejos tecnológicos útiles? Bueno, en la edición anterior les dijimos en una primera entrega cómo hacer para proteger su identidad digital. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta serie de 10 tips vitales, sobre todo en estos tiempos donde el cibercrimen está acechándonos constantemente. Allí los tienen. How do I secure my personal digital identity? Part 2. Secure Wi-Fi connection. Do not access public Wi-Fi networks unless it's urgent. Do not access your bank accounts by this means. Make sure the pages you visit are trustworthy. If the site is secured, there will be a padlock symbol next to the address or URL, or the letter S will automatically appear on the HTTP, meaning the site is secure to navigate. Beware of the security program for your device. These allow to keep the privacy of the device, protecting your information from unwanted software and hide vital information in case of theft. Have the option to block and delete content by remote means. Besides deleting the information at a distance, you can also help to locate your device in case you lose it. Whenever necessary, restore the factory settings. When you stop using a device, you should restore the factory settings in order to delete the former content properly. Indagamos ahora en los misterios del universo y lo que acontece fuera de órbita. El protagonista hoy es el Venesat 1, mejor conocido como satélite Simón Bolívar. Recién se acaban de cumplir 6 años desde que este dispositivo, sinónimo de inclusión tecnológica en Venezuela, se ubicara a casi 36.000 kilómetros de la atmósfera terrestre. El equipo de Atomun junto a este servidor tuvimos la oportunidad de sobrevolar y estar en la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, desde donde se controla y monitorea al Venesat. Así que veamos el siguiente material. 3, 2, 1, ignición. This way, on 29th of October 2008, Venezuela began its path into the so-wanted technological sovereignty, exercising its right to the pacific usage of the outer space and placing in orbit its first ever telecommunications satellite, Simon Bolivar, with the support of the People's Republic of China. A dream that later became a project driven by the leader of the Bolivarian Revolution, Hugo Chavez, and established in the Venezuelan Constitution. The launch of Venesat 1 implied a whole infrastructure setting displayed in the South American nation, from where Venezuelan, technically trained personnel monitors and handles the satellite, so that the Bolivarian Space Activities Agency was created, ABAE, with 2 Earth control stations in Guárico and Bolivar State. Para los venezolanos y venezolanas quedó grabada la sonrisa, los brazos en alto y el gesto emocionado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías cuando veía junto a todos los venezolanos, emocionados todos, como nuestro primer satélite iba al espacio. Veíamos ahorita un video donde el comandante Chávez decía con esa fuerza en la voz, esa fuerza de ánimo que lo caracterizaba, que el satélite se llamaba como se debía llamar, ya que iba a lo más alto, Simón Bolívar.
6 years later, around 9,000 satellite antennas have been installed all along the Venezuelan territory. They allow different areas and collective spaces have internet access, satellite TV, teleeducation, telemedicine and other benefits in matter of defense and food supply. Algunos desafíos se nos ponen en el camino. Uno tiene que ver con profundizar. En el caso de la teleinformación, de lo que tiene que ver con el satélite Simón Bolívar, profundizar el desarrollo de la teleeducación. Este es un tema fundamental, son los próximos desafíos que tenemos, de la misma manera la telemedicina. Son dos desafíos vinculados al satélite Simón Bolívar. ¿Qué significa cada uno de ellos y la importancia que tienen para el desarrollo de nuestro país? Human local talent is not of lesser importance. More than 2,000 Venezuelans have been trained in different areas related to satellite technology. Durante estos 6 años el satélite ha trabajado a toda su capacidad, con todo empeño, con todo esfuerzo para llevar esa información, esa transferencia, esa libertad de poderse comunicar a sitios que estaban desatendidos totalmente. In 2012, Miranda joined Bolivar in space. Venezuela launches its second satellite, the first of terrain observation, and this year it signed an agreement with China to build a third device, which will be named Sucre, in honor of independence hero Antonio José de Sucre. Mysteries of the cosmos have their place of study in the National Astronomical Observatory of Colombia, José Celestino Mutis, in honor of its main promoter, a wise and Spanish naturalist. This was the first observatory built in America in 1803. Although its site is adjoined to the Faculty of Science of the National University of Colombia, the initial building was started in the surrounding areas of the Presidential Palace of Colombia, known as Nariño's Palace. El observatorio se encarga de dar una divulgación en primera parte para los visitantes sobre la astronomía y el papel que hace en las personas, y también tiene la parte de investigación que viene dada por la maestría en astronomía del Observatorio Astronómico Nacional. Within these historical facilities, research, teaching and extension activities take place. Colombia es un poco complicado ciertas ramas de la astronomía, por ejemplo el óptico me parece que es algo un poco complicado acá, pero sí debemos enfocarnos de pronto un poco en una de las ramas que sería la radioastronomía. Entonces yo invito a los que estén interesados en la astronomía y hacerlo como ciencia, de pronto enfocarnos un poco en ese camino para desarrollar la astronomía. In the observatory we can find an aprochromatic refractor telescope used in the Observatory of Marseille in France, as well as 2 domes for viewing the sky and the stars. Children and young students can find data in this small but interesting place, and the precise astronomical knowledge they may require. From here, the Masters in Astronomy is directed, the only postgraduate program in this area in Colombia. Nuestras redes sociales a su disposición, Twitter y Facebook, allí las tienen. Tenemos que despedirnos, pero antes hagamos un ejercicio breve. ¿Saben exactamente cuántos amigos y seguidores tienen en sus redes sociales o en el Facebook o en Instagram? Seguro más de 100, algunos hasta 400 o 500 y más. Ahora, ¿se sienten realmente acompañados o apoyados por esta gran cantidad de amigos cuando desconectan sus dispositivos de internet y dejan a un lado el smartphone o la tableta? Bueno, si su respuesta es negativa, entonces el video que vamos a ver a continuación les hará reflexionar sobre el uso que hoy le estamos dando a estos aparatos. Look Up, en español, levanta tu mirada o tu vista, de Gary Turk. Merece unos minutos de nuestro tiempo para echarle un vistazo. Los espero la próxima semana. Yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me.
problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't the problem. Let me just emphasise, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes.